Spray. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalin sa mga butika. DTX 500. Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up na ako, nag 100 na lang. DTX 500. Mabali ang mga butika. Nangita kag intense fresh breath? Choose Close-Up Red Hot. O basig bugnaw nga fresh breath imong gipangta? Choose Close-Up Green Menthol. Mapa-intense fresh or cool fresh imong ganahan? Choose fresh. Choose Close-Up. With regular use. Choose Close-Up. Close-Up. Choose fresh. Choose Close-Up. Buhag-haggard kakatipid? Try Cream Silk 2-Wash Bag. Nourish your hair with vitamins for just 5 pesos per wash. Based on SRP. Afford araw-arawin ang straight and smooth hair with Cream Silk 2-Wash Bag. Cream Silk. Use Cream Silk Vitamin Boost Conditioner every day. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang Downy, aduna na'y bonus 30% more. Versus previous 20 ml Downy sa shake. Bisan iuga sa timulan. Downy humot. Bisan tibuok adlaw gisulod. Downy humot. Fresh kaayo sa bonus humot sa Downy. Downy with 30% more na versus previous Downy 20 ml sachet. Misis, ang surf bar na ay pack nga nindot. Bula, puti, ha! Power bula, power puti. Ang power sa surf bars maayo kaayo. Power bula, power puti. Pareho ang gustuhan di mo na ay power galing. Surf bar, ibang look, same galing. Presyong wais gihapon. Surf na! Maging wise with Surf Bar's Power Bula at Power Puti Galing with active clean technology para sa siguradong puti. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ania si Nanay Susima Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Tanarawan ko andong, kanira yun akong diabetic, panakit sa lawas, maulian man ko. Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis? Dili ko talakaw oy. Tanawra ko nang kuan sa kuan diabetic kani pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hanton mo sobra tuig na. I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bila-Bila kay sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa.